अलैना मको लिल्लाह कानी या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सैयद आलमा मोहम्मद इब्राए आज़मा मोहम्मद नूह के अनबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम Amen.
अल्लाहुम्मा आमीन। फरियाद रखे तुझ में नहीं मौला मेरे फरियाद सुन जाने दी चाहे ज़मीन मौला मेरे फरियाद सुन जुदतन मतलब जा महा को महा तुकारा जहां मुश्किल कुशाए आज दे मौला मेरे फरियाद सलाम याद कावे मुफियत सलाम महतबे कुतियत सलाम नूर जस्ने में अंबिया सलाम बादशाह औलिया बल्ले कर या मोहम्मद मुस्तफा की वास्ते तेरे कौन शाह अंबिया की वास्ते या इलाहुल आलमीन ये अरे तो हो मेरे कबूल रहा दुआए दूर करो ये जीने है सकते मुझे को करनी उठाए सिद्दीक अकबर बसपा के वास्ते में तेरे ये मेरे असरा हलमत फिर होगा हलमान मौला हलीमत फिर मुशाके रसूल पाक मदीना कुर्रतुल ऐन रसूल या नबी फातिमा है उन्नता के वास्ते देखो दिन को मेरी सरसत पर नफ्स मुराद उसका फतल मसाइल वाके वास्ते अटलते मौलम नास मेरा है मुझे दे बनाया रब शहीदे करबला के वास्ते उसको कादर तकियो और नकियो अस्करी और इमामे महदी में प्रेमला के वास्ते या इलाही तो डाले चलो तो हो कबूल उधर उधर बिरान भी तरसगी महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी शेख सैयद बिन मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह हज़रत आदम जबर अली रहमतुल्लाह रहमतुल्लाह हज़रत क़ाज़ी क़ाज़ी सुल्तान गनी बनवास मईन नज़ीर सैयदी रहमतुल्लाह रहमतुल्लाह हज़रत गौस आज़म रहमतुल्लाह मई भंडारी रहमतुल्लाह हज़रत गौस आज़म रहमतुल्लाह रहमान भंडारी रहमतुल्लाह औलाद रसूल पीरो मुर्शीद रहनुमा के वास्ते आता नबी रिश्ते मोहर राखियो खुदी के मिठाए जनो या मौला पाइयो आता या रब्बुल आलमीन या रहमान रहीम रहमान हमरा ए जनोदा नमाज पढ़ी या अल्लाह गुलाम हबीब गुलाम औलाद मौलाना फजलुल्लाह या अल्लाह ये मुझसे रहमत धन्यवाद से नी मुझसे चले पानी का प्लान तैयार कर लेंगे या अल्लाह हमरा लोगों को अपना परिवार को लेकर समय के लिए चलेंगे इतना से आमीन या रब्बल आलमीन करते हैं पानी की बहुत या अल्लाह उसके अंतर मुसलमान सब कुछ देना दारी करके या अल्लाह उन्हें भी जन्नत अल्लाह नसीब कर दे ना जनाब मदीना सुनो या अल्लाह रसूल अल्लाह या रब्बल आलमीन मैं अल्लाह दिनो मदीना मदीना अनेक लाख कोटि के अनेक मन को दिए क्षमा कर दे या रब्बल आलमीन हासिल या रब्बल आलमीन हासिल रब्बल आलमीन भंडारी या अल्लाह तिलारी या अल्लाह हमरा जना पुस्तक जगने या अल्लाह पुस्तक तौबा कबूल कर ले दुआ पर क्षमा कर दे या हबीब रहमतुल्लाह अलैहि नफा नसीब कर दे या अल्लाह वो तेरे रज़ा पर फजीलत दान करो तारीख मेरा से फजीलत दान करो या अल्लाह हासिल हाज़ा करीम नवाज ये कुरान
Ya Allah ya Rabbal Alamin ya Rahman Rahim Mahan Runiদের রুহানি পরিবারের মধ্যে প্রকাশ করুন আমিন আজকের ওনার পরিবার পরিজন ওরা বর্ণনা দেন আল্লাহ তাদের সব পরিবার কবুল করে ইয়া আল্লাহ আপনার দিন নসিব করে দেন হাবিবের দিদার তোফা নসিব করে দেন রব্বুল আলামিন মঞ্জুরারি ও উমরিক আলামিন রুহানি পরিবারের প্রকাশ করে দেন আজকের আমাদের দেশ আল্লাহ সালাম থেকে ফাজ করুন ইয়া আল্লাহ প্রত্যেকের রিজিক করি ইয়া আল্লাহ রব্বুল আলামিন মঞ্জুরারি خدمة وقتك قبول كلنا وامي دولة إقامة خدمة الله قبول كلنا ولكننا جماعة خدمة قبول كلنا ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم أصلح أهل البيت يا الله جميع أولاد الرسول يا الله يا رب العالمين أصلح الله أهل بيت الفداء يا الله صلح على المسلمين كلنا صلى الله عليه وسلم وسيدنا نبينا حبيبنا مولانا محمد وعلى اصحابه وعلى اله وصحبه اجمعين بجودك الماء طيب لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله কেউ একটু সাইড দেন আল্লাহ কেউ আল্লাহ একটু জায়গা করে দেন জায়গা করে দাও ভাইজান আপনার জায়গা করে দেন ভাইজান একটা বলতে জায়গা করে দেন টাকাটা কি করবেন না ভাইজান একটা বলতে জায়গা না no da hay pues দেখি ইশারা দিলে হ্যালো আপনারা একটু ফাঁক করে দাঁড়ান সেখানে মাইসবান্ডারি মূলগানে মাইসবান্ডারি ওয়ালাকাবাসী আপনারা একে অপরের সাথে যেন ধাক্কাধাক্কি না লাগে আমরা মহান যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে নামাজ পড়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি যেন আমাদের উচ্চতার কারণে যেন কোনো অবস্থাতে কোনো অলামিকা কোনো যেন অসুবিধা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখার জন্য আমরা অনুরোধ করছি আপনারা একটু আগে বলে যান প্লিজ আপনারা একটু ফাঁক করে যান হ্যালো আপনারা একটু সামনে থেকে একটু সরেন আপনারা একটু সামনে থেকে সরেন প্লিজ হ্যালো আপনারা আপনাদের বিনীতভাবে অনুরোধ করছি যারা নামাজ শেষ হয়েছে আপনারা একটু উপস্থিত হাজারে মুসলিম আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি বাবাজানের জানাজার শেষে দাফন করার জন্য বাবাজানকে আপনারা সবাই নতুন দাফনের জন্য আমরা নিয়ে যাচ্ছি আপনারা সবাই ওখানে উপস্থিত থাকেন আপনারা গ্রহণ করতে পারবেন জানাজার পরে দেখানোর কোনো সুযোগ নেই জানাজার পরে দেখানোর কোনো সুযোগ নেই আপনারা সবাই বাবাজানের নতুন মন্দিরে উপস্থিত থাকেন আপনারা ওখানে সবাই চলে যান আমরা বাবাজান জন্য আসছি ওখানে আপনারা সবাই চলে যান দাফনের পরে আপনারা সবাই কবর গ্রহণ করবেন আপনারা আস্তে আস্তে সবাই নতুন মন্দিরের দিকে চলে যান বাবাজানে মন্দিরে আপনারা সবাই উপস্থিত থাকেন এক পাশে
Center all of the back center. Di na dia itu kalau By center. Center all of the back center. West side go down all of the back center. Ya Rasulullah. Ya kau surat sampai pandai. Marhaba, marhaba. Marhaba, marhaba. Marhaba, marhaba. Allah Akbar. Ya Rasulullah. Ya kau surat sampai pandai. Marhaba, marhaba. Marhaba, marhaba.